26 Asambari constituency Bishing Khobjani Purbo Tokjaya ADC village Amchio Laitangjak Julai Talni 29 Salmario BJP rokni kaisa panda soba tongmani phiaba a panda sobao ajumra samosya tangni rubai choprok jakmani koktoma kasifaiga o party mungno kitingi romjaka khoroktha phiaba kogongkha Laitangjak salo Tipra Mothani chairman ni nogo ajumsa borok phai bihikno nokni sokpribui butok khlaimani koktoma kasaka tei butok simia sago yakremani koktoma bahaino kasifaiga Ajarawa Tipra Mothani chairman no juda koksil jamung silai case ribui bonobo khari rohmani koktoma kasaka bihik songni chayakri tutibo bujaknani nangkha o patimung saimanmani yagulo koktoma khnamani yagulo thangai naikha Torak Dagajola constituency ni MLA Biswajit Koloi MLA Manav Debborma EM Robindra Debborma EM Komal Koloi khobui MDC Ganesh Debborma EM Ananta Debborma tikubuni adongro osalo sakduku manjak rokno khwai hangko sakam nogobo thangai naikha koktoma thumnaini bwskango phai 12 Dagajola constituency ni MLA Biswajit Koloi saikna rakha lai thangjak Julai talni 29 salmaribo je patimung patikha a patimung kiting bihik songno bumani abo belaikino chalia bujagai marke sakdukho manbaija khaklak rogobo marke dukho manbaika hani sawikhna rakha botaibo kok satani sawikhna rakha obo haike patimung patirui borok chuklise khlai tongo sorojontro khlainani nai tongo hनै saka Tipra Mothani chairman ni nogo phaiui bini bihikno nok bisingni sopribui phatharo tikhlai bono butok khlaika sagoyak rakha tei busaino keble case riwei khari rohoka obahai samosya tangnai rokni mungui affair khlaika hani saikna rakha MLA Biswajit Koloi tei aboni bagai MLA Biswajit Koloi MLA Manav Debborma khobui kobuni adongrokno logyo tei SB bai thangai malai laikha tei samosya tangnai rokno romai karak nislai karak majra nani kok salaikha je purbo tokjaya ni Tipra Mothani chairman je bini nogo bihingno je tosaring khlai hone nokni bijito phaimani je purbo tokjaya ni je bijingni nogo belai hambai sini media rokno जों दिनै एक्चुअली चिनि कासे सेंट्रल टीम चिनि बुबाग्रा बायदा गेजाक हायके जों आमसेनि मन्त्रि बे कक सालनि जों फाइलेखा चिनरो एमएलएस दङ चिनि ईएम दङ एमडीसीएस दङ जोंरो ताइ आमसेनि लोकेल जतन लिडार दङ ताइ अ पूर्व तकजायाव बा अमनि सकां जे चिनि आश्रमबारिनि कयथा जों हमो 27 तारिखो जे अ आश्रम बारियाव जे घटना आंमानि न जों खोनावैनो जोंरो मा फायगा जे पूर्व तकजाया पाराव ताबो जोंरो बासाजा आर अ न अब हंके चिनि चेयरमैन नि न जे पूर्व तकजायानि चेयरमैन नि न हंके अरो एक्चुअली बेले कासे इन्सिडेंट मङै थांका थांनाय बुधबारनि प्राय सारिक हरनि 6:30 आम हाइ टाइमआव जे बीजेपी delegation family यस जे दिनो अरो बीजेपी नि डेलीगेशन फायका राज्यनि सभा जनजातिनि जे सभापति बरक फेमिनि दिनो अ जागाव साइमे तामं खबर ताम साइक्लांखा साइमेनिया चिन चेयरमैन नगो फाइ बरक फाइ अटैक खाइपेका नक नुखना नक तानजा ताइ बिनि बिहिकनो नकनि कारि वइ बु एकदम कलाङै थांका आर बसाइनो के केस जुवै बरक खालि रहरका ताबुक ओमहाय गतनाव जों फाइनाय फेमिनिया गलो और बेलाय पेथेटिक कंडिशन हॉस्पिटल एवं ताबो एक्चुअली बिनि बिहिका ताबो हॉस्पिटल बिनि सेंसलेस 2 दिन खामो सेंसलेस इनके और बिनि एमन बाबे चिनि बेन रिखा जे बिनि प्राइवेट पास रगो बरक टाच खाइका कम हारो गोबां बरक माने ताम छने अनेक किछु खाइका हैसि चिनि बिनि अगेंस्ट अलरेडी जों एफआईआर खाइका जे खरक बानो इनके तिनि जोंरो फाइमिनिया गलो एसडीपी कक सालाइका और नि ओसीबी कक सालाइका इनके कमा पुलिस प्रशासन जेदा दरकार कक सालाइका जों कक सालाइमानिया गलो एक्चुअली जोंरो काहे नुखा जे पर्सनालिटी हाय सारा थांगाखै जे चिनि बर खरताम अलरेडी चिनि बर खरताम पर रमखिका माने सारा थांगाखै सुजा सुजि कक म कासे राजनीति चक्रान्त जेता जों एमया जे बुलाइथानि तगलाइथानि जों हामजोगा कक सामनि किन्तु कासे कक अब मासिना जेता प्रशासन যারা চালক দंनाय रक যদিও দোষী রন্ধন খাঙ্কে চিনি কোনো আপত্তি দंला খাম কিন্তু অরক গতনা খরচন দোষী করি বরক যে আদিনি গতনা যে 27 তারিখ গতনা যে মন কি বাত নি গতনা जोंरो पुलिस कक सालमन यागलो मानखा जे ब्र मन की बात जे खाइमनि अ मन की बात खाइजाने बर कोनो पुलिस नि कोनो इनफरमेशन करि आर एरिया नि कोनो अरन जे विधायक दंनाय अरन जा लोकल दंनाय बे कोनो बर कम्युनिकेशन करि गम कासे चक्रान्त बाबेनि जे आर मन की बात खाइ आर अम कोनो ग्यारेंटी करि जे तिप्रा मथानि अटैक खाइका अमनि कोनो प्रमाण करि ताबसा जरा कारण दल कासेबो नंग मानो
Ongmai kuno kuri amti gotna kaumon tongo. Permission obor naya. O jaga mane সম্পূর্ণ একটা চক্রান্ত এবং প্রিপ্লান হবো ও প্রিপ্লান এবং তিনি বরক হাই সামং খাই দङ এবং ও যেব্রানি স্টেট প্রেসিডেন্ট ফাইমান ইয়াগুলো যে তামনে এবং জনজাতিনি ও দিনে ও জায়গা গতনা অঙ্গ তার মানে ও কিছু কিছু চক্রান্ত দङ जों बेनि জাস্টিস নাयो जेसा काइफोनो ও খরক বা যে এফআইআর খাইমানি ও বরং যেখান মারननाय जों তিনি एसडीपी सालायका पाब्लिक कोअपारेशन खाइनाय যদিও পুলিশ প্রশাসন রমে একটা পাবলিক রমে जों বর্ণ হাইছে বড় মনে তা খাইদি যে টিপ্রামো থানো গুন্ডা ভাই মস্তান ভাই অমাকে তগৈ সগৈ দমন খাইমানো অ ভাই যদি ওয়ান সগৈ দমন কবজ তিন বরং বুল দারণ না হাইছে তিনি जों বর্ণ সানায় এবং আগামী দিনও जों চিনি যারা তিনি চিনি অর 27টা ফ্যামিলি 30 জন আমরা এফআইআর খাইকা 27টা অলরেডি 3 জন রম কিকা তাই 27 জন আতং হলদি চিনি ফ্যামিলি না অর কবাংমা প্রেগনেন্ট লেডি তঙ্গ কবাংমা কলেজে পড়নাय হাজবেন্ড তঙ্গ কবাংমা চিনি অর তিনি बुफा दङ बरक थिक मते बरन कुनै एडुकेट बरन सार्भिस दिनि बरन मायांगि दङ स्कुल थांमायांगि दङ गोबां सिकिउरिटी प्रब्लेम दङ मा ति सालायगासिनो किन्तु आं सानामु संगो जारा अमहाय सामंगो जरित दंनाय जारा कालप्रिट जों बन रमि जाखबां कारिने हेसि आर जदि वान सगिनाव ति ब्रह्मथन जदि हमदिखे दमन खाइमान कांके अब कुन दिन असम्भव एवं जों कुन दिन तामने बनो जों कुन दिन सिरिं तंगला याकारि रिगलाक আর যদি পুলিশ প্রশাসন অব ঠিক মতো জন্য একে जों কিন্তু পুলিশ প্রশাসন जों ইয়াকারিয়া এবং চিনি জনসাধারণ লগে जों দङ আর পুলিশ প্রশাসন আं সানামু जों ইলিগেল মাইগ্রেন্টস আছে হাজার হাজার হাবই দङ মানে আছে বাংলাদেশের হাবই দङ মানে অব কিন্তু বড় কাশ্মীর রম বাংলা কিন্তু অব খবর চিনি তো খাই বাংলা আর কোন একটা না কোন ইস্যু করিনো একটা চক্রান্ত খাইমানকে বড় হর থুসায়া খাইনো বড় গুরি দङ তারপর সম্পূর্ণ চিনি প্রশাসনিক ফেলুর সম্পূর্ণ যে পুলিশ প্রশাসনিক ফেলুর অব जों ও আশ্রম বাড়িও ফাইনুকা এবং রাজ্যনি যত প্রশাসন जों वानसगो फेल उठाइছে यार हालंनि बिसिङाव चिनरक तो यार हालंनि बिसिङाव चिनरक तो जाहाथे सरकारा जगै दं तामानि बागै दल किसिं दल ताबो फाइकें लायै नरबो साव ताबो मारमनाय अतिफ्रा सारंगाय ब जागाव थाङै सगै दं ताबो नुबो फाइ वानस नाइदे अब कोन तिप्रासा वानसन कोन को कालप्रिट इज कालप्रिट कालप्रिट इज कालप्रिट दोषी माने दोषी न আর যদিও দোষী ন জমি দং হাকে চিন কোন আপত্তি করে আর উইদাউট ইনভেস্টিগেশন নং বন বাকি জেল দায়িত্ব নেবা আর আসাব প্রমাণ তো যার অ বড় থাঙি যে থাঙি বুই খবর না কোন প্রমাণটা তো না নিয়াগো বা পুলিশে কোন প্রমাণটা তো ইনে বন বাকি রম মানেবা কাজে অব চক্রান্ত ভাবে একদম খাইজাগই তো অব স্রাই স্রাই হয়েছে আর নক সাইমান অর কোন টিপ্রাসা ওয়ানসা কোন কোন রে ইয়ার নি কোন কক করে যারা চক্রান্ত খাইনাই বড় খাইন তনে অমহাইনো অমহাইকেন টিপারা যাও 70-72 বছর जों দিপ্রাই বুই দङ সিপিএম অমহাইকেনো দিপ্রাই চন ডিভাইড খাইনো 35 সরকার চালাং খাইছে অমসুলো তিনিন কক যাবো from the beginning অমন চন চক্রান্ত খাই দङ কিন্তু অ চক্রান্ত जों তাকলাই দি এবং চক্রান্ত जों কয়া जों থানজা দংনাই হাইছে जों তি বুবাগ্রান লগেনো जों দংনাই এবং আগামী দিনো जों থানজাখান जों ফাইট খাইনাই চন जेसेकपन ब्रक केस रतो जेसेकपन चन को खाइतो टर्चर खाइतो जों याखार ब्लक खाइছে एसडीपी बाइकक सालमान यागलो बाहाय कक रक याफार जागानर न जोंना दे एसडीपी कक सालायका जे आइन तो आइन खाइनाय थिं दङ जों चिन उकिल दङ जों बचने एसुर खाइका अम काइसार कक जारा अर कुनो चिनि बरि बसारो इनसिक्योर जदि दं खांके बरनो सिकिउरिटी मारिनाय आर बस ल एन्ड अर्डर न नि बस kan ल एन्ड अर्डर न पिस तना निबगे बिनि एकटा रेसपन्सिबिलिटी दङ बा एकटा पिस मिटिं काइसार मा खाइनाय जों मबो सालायका गब गसेनाका এবং তাই চিনি বড় কোন টর্চার मा खाया जों बड़ गसेनाका जों सालामिया गलो देन आफ्टर दैट जों कोडो थाङै जे खाइनांगमनि जों चिन पार्टी गथादों जों खाइनाय ता काइसा कक्सा जे ताबो 30 टा आमते कुनिया बीजेपी माथाय जों जेसे मानसाक चिनि पार्टीनि हिसाबै जों बरनो खाइनाय जे जों मामानि जों सुबानाय माने कोर्टनि ब्यापार मेटाराव तंखौ